adlaw. Kapin 70 ka pamilya sa Purok San Isidro, Barangay Agdao Proper, Davao City ang nabiktima sa sunog. Nga nahitabo pasado alauna sa hapon adlaw nga Lunes, Agosto 18 ning tuiga. Nakaapekto kini sa kapin 70 ka paningmalay. Hinoon mirespondi sabdayon ng kabumbiruhan aron nga palong ang kalayo ug dili na kini mukuyana pa sa ubang mga balay. Paspasab nga nakaatiman dayon ang barangay sa nagunang panginahanglan. Sa kapin 280 ka individual nga apektado sa sunog. Nakigkoordina na sab ang barangay karon sa lokal nga kagamahanan alang sa dugang hinabang nga mahatag sa mga nasunugan. Gibana-banang mukabat sa kapin 1.5 million pesos ang kantidad sa danyos. Wala sab na talang namatay atul sa panghitabo. Anana sa 5 ka mga centers and residential care facilities kon CRCF ang gidumala karon sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 11. Din tulo niini ang anaa sa Davao City samtang ang duha anaa sa Tagum City sa Davao del Norte. Kini nga pasilidad ng silbing temporaryong puy-anan sa mga giabandona, gipasagdan o giabuso nga mga bata, senior citizens o mga minor de edad o mga children in conflict with the law kon CICL. Ning kasamtangan ana sa 297 ang kinatibok ang ihap sa ginaatiman karon sa CRCF sa DSWD 11. Pagpaklaro sa maong buhatan, dili detention center ang CRCF sanglit. Kini usa ka rehabilitation center nga dunay mga trained staff nga nangunay sa pag-atiman sa kinabuhi sa tanang anasulod sa pasilidad. Pangitaan sa approved court orders ang mga children in conflict with the law. Una pa man sila isulod sa pasilidad. Hagit karon sa buhatan ang limitado nga espasyo busa. Nangayo na sila og tabang sa central office aron nga matagan sila og mas dakong pasilidad. Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.